Good morning mga kapalangga o dyan. Good morning. Ayan, andito na naman kami ngayon guys. Silang Cavite. Siyempre as usual, unang hirit pa rin guys. Ayan, meron kaming dinayo isang Only Wings guys. Only Wings, pag kumain ka rito, Only Wings. Basta napakasarap guys. Ayan o. Ayan. Ayan guys. Ayan, nakita nyo ba? Sariwang sariwa yan. Pag kumain kayo rito guys, Only Wings guys. Ayan, dami. Ayan. So mamaya guys, kakain tayo. Wow. Ayan na mga kapalangga. Oh. Only Wings. Ayan o, Only Wings yan. Gusto mo ba? Sarap. Ito yung kanilang lutuan mga kapalangga. Ayan o. Ayan, dyan pinapaikot-ikot. Ito na siya. Ayan yung kanyang sauce. Napakarami. Mamili ka lang dyan guys. Ayan o. Wow. Babalik yun mamaya. Sa ibabaw yan. Oh my goodness. Luto na. Kain na ito guys. Kain na. Ano lang tinanggalat? Tilapia. Ang lakas. Ayan o. Tapos lapit tayo ng konti kay Jensen. Ganyan. So, ito Bye bye. Uwi na. Isang oras lang. ng 90 AM. Bago mag showtime. Showtime. Ayan na. Sa TV na. Ayan na. Bye bye na po. Thank you po. Thank you po. Guys, ito guys, nakita nyo ba? Yan o. Only Wings. Oh my God. Ayan guys. Kainan na to guys. Kainan na. Tara, let's go. Ayan guys. Search nyo lang yan guys. Ayan. Ituturo na kayo yan guys. Silang Cavite lang. Ayan o.